الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کا 5واں باب ہے صحیح. سبق نمبر 3 میں خوش آمدید. آج کے سبق کے اندر ہم رباعی مجرد اور رباعی مزید فی کی گردان پڑھیں گے. دیکھیں اس سے پہلے سے ثلاثی مزید فی کی گردانیں تھی حمزہ وصلی والی، وہ بھی ہم نے پڑھ لی ہیں، اور اسی طریقے سے جو حمزہ وصلی کے بغیر گردانیں تھی وہ بھی ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. باقی ثلاثی مزید فی کی ایک قسم کی گردانیں رہ گئی تھی، وہ گردانیں تھی جو کہ ملحق یعنی جس کو رباعی کے ساتھ ملحق کیا گیا تھا. تو چونکہ اس کو رباعی کے ساتھ ملحق کیا گیا تھا اس لیے ضروری تھا کہ ہم پہلے رباعی کی گردانیں پڑھ لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ثلاثی مزید فی کی وہ گردانیں پڑھیں گے جن کو رباعی کے ساتھ الحاق کیا گیا ہے. تو سب سے پہلے دیکھیں رباعی مجرد اور رباعی مزید فی کے بیان میں. یہ تیسری فصل ہے. حضرت فرما رہے ہیں کہ رباعی مجرد کا ایک ہی باب ہے فعلل، جیسے البعثر آمادہ کرنا. گردان اس کی کیسی آئے گی؟ بعثر یبعثر بعثرۃ فہو مبعثر وبعثر یبعثر بعثرۃ فہو مبعثر. امر آئے گا اس کا بعثر اور نہیں آئے گا اس کا لا تبعثر. ظرف آئے گا اس کا مبعثر. آگے فرما رہے ہیں کہ ماضی میں 4 حرف اصلی کا ہونا اس باب کی علامت ہے، یعنی کہ اس کے جو فعل ماضی ہے اس میں 4 حرف اصلی آئیں گے پہلے صیغے کے اندر. علامت مضارع معروف اس باب میں بھی مضموم ہوتی ہے. جس طریقے سے آپ نے پہلے ثلاثی مزید فی کے کچھ ابواب پڑھ لیے ہیں جن میں علامت مضارع مضموم ہوتی ہے، جیسے آپ نے افعال پڑھ لیا ہے، تفعیل پڑھ لیا ہے وغیرہ ذالکہ. اسی طرح جو یہ والا باب ہے اس میں بھی علامت مضارع معروف ہی ہوتی ہے. آگے فرما رہے ہیں کہ علامت مضارع کی حرکت کے بارے میں قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اگر ماضی میں 4 حرف ہوں، خواہ تمام اصلی ہوں یا بعض اصلی اور بعض زائد ہوں، تو اس کی علامت مضارع معروف میں بھی مضموم ہوتی ہے. دیکھیں یہ قاعدہ اور اصول بیان کر رہے ہیں کہ مضارع میں علامت مضارع یعنی حروف عطین کس باب میں ضمہ آئے گا اور کس باب میں ضمہ نہیں آئے گا. اس کا دار و مدار ہے فعل ماضی کے اوپر، کہ جس باب کے مضارع کی آپ حرکت معلوم کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس کا فعل ماضی دیکھیں کہ فعل ماضی میں 4 حرف ہیں یا 4 حرف نہیں ہیں. 4 حرف چاہے تمام کے تمام اصلی ہوں، جیسا کہ اس باب فعلل کے اندر چاروں کے چاروں حرف اصلی ہوتے ہیں، یا پھر بعض اصلی ہوں اور بعض اصلی نہ ہوں، کچھ زائد ہوں، جیسا کہ باب افعال ہے اکرمہ 3 حرف اصلی ہیں اور 1 زائد ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر 4 حرف ہوں تو پھر اس کی علامت مضارع مضموم ہوتی ہے، اور اگر 4 حرف نہیں ہیں، ماضی کے اندر 3 حرف ہیں، جیسا کہ ثلاثی مجرد کی تمام گردانوں میں ماضی میں 3 حرف ہوتے ہیں جیسے ضربہ، اور یا پھر 4 نہیں ہیں بلکہ 4 سے زائد ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں، تو اس صورت کے اندر بھی علامت مضارع وہ مضموم نہیں ہوتی ہے. دیکھیں یہ ذرا فرما رہے ہیں جیسے یکرمو یصرف یقاتلو. اب دیکھیں یکرمو ہے، اس کا ماضی ہے اکرمہ، 4 حرف ہیں، 3 اصلی اور 1 زائد ہے. یصرفو اس کا ماضی ہے صرفہ، یہاں پر بھی 4 حرف ہیں، صاد را اور فا، کیونکہ عین کلمہ اس میں مکرر ہوتا ہے. یقاتلو یہاں پر بھی 4 حرف ہیں، قاتلہ قاف الف تا اور لام، 3 اصلی ہیں اور 1 الف زائدہ ہے. اور یبعثر بعثر یہی رباعی مجرد کی گردان ہے، تو 4 حرف چاروں کے چاروں اصلی ہیں. تو لہذا ساروں کے اندر یہ اگر آپ مضارع دیکھیں گے ان ساری گردانوں کا تو وہاں پہ علامت مضارع یہ مضموم ہوگی. ورنہ مفتوح ہوتی ہے، مطلب یہ کہ اگر 4 نہیں ہیں، چاہے 4 سے کم ہو چاہے 4 سے زیادہ ہو، تو پھر علامت مضارع وہ مضموم نہیں ہوگی. جیسا کہ ینصرو، اب یہاں پہ دیکھیں اس کا ماضی ہے ناصرہ، 3 ہے، 4 سے کم ہے، تو علامت مضارع یا پر ضمہ نہیں ہے بلکہ فتح ہے. اسی طریقے سے یجتنبو، اب اس کا اگر آپ ماضی دیکھیں گے تو ماضی آتا ہے اجتنبا، تو وہاں پر 4 نہیں ہے بلکہ 5 ہیں. اسی طریقے سے یتقابلو تقابلہ، یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ماضی میں 4 حرف نہیں ہیں بلکہ 4 سے زائد ہیں، لہذا مضارع میں بھی علامت مضارع مضموم نہیں ہے. تو یہ اس میں رباعی مجرد کا پہلا باب ہے. اب اس کے بعد رباعی مزید فی کی گردان دیکھیں گے. اس کے بعد رباعی مجرد کے بعد آگے ہے رباعی مزید فی. دیکھیں رباعی مزید فی میں پھر 2 قسمیں ہیں. پہلی قسم یہ ہے کہ بے حمزہ وصل، یعنی اس کے شروع کے اندر حمزہ وصلی نہیں ہوگا، اور اس کا ایک باب ہے تفاعل. اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت یہ ہے کہ 4 حروف اصلی سے پہلے تاکید زیادتی ہے. دیکھیں جب یہ گردان رباعی ہے تو یہاں پہ 4 حرف اصلی لازمی ہوں گے، فا، عین اور 2 لام. البتہ مزید کے اندر یہ ہے کہ کسی نہ کسی حرف کا اضافہ ہوگا، اور یہاں پر اضافہ کیا ہے کہ یہاں پر فا سے پہلے تا کا اضافہ ہے، جیسا کہ التسرب القمیص پہننا. اب یہاں پہ دیکھیں سین جو ہے یہ فا کلمہ ہے اور اس سے پہلے تا کا اضافہ ہے.
गिरदान इसकी इस तरीके से होगी तसरबला या तसरबलु तसरबुलन फहुव मुतसरबिलुन, और अमर होगा इसका तसरबल और नहीं ला तसरबल, और ज़रफ़ मुतसरबलुन। ये तो हो गया एक गिरदान यानी जिसके शुरू के अंदर हमजा वसली नहीं होता है। और रुबाई मजीद फी की वो गिरदाने जिनके शुरू में हमजा वसली होता है, ये कुल 2 गिरदाने हैं। पहली गिरदान इसमें कौन सी है, तो ये फरमा रहे हैं कि या बा हमजा वसल होता है यानी शुरू के अंदर हमजा वसली होता है। 2 बाब है इसके। पहला बाब है इफ़इल्लाल, इसकी अलामत क्या है, लामे दोम की तशदीद है, क्योंकि 2 लाम है इसके अंदर, तो जो दूसरा लाम है उसके ऊपर तशदीद आएगी और इसमें 4 हरफ असलिया पर 1 लाम इजाफा होता है और माजी और अमर में हमजा वसली जायद होता है। ये 2 इसके अंदर थोड़ा सा फ़र्क है कि लाम कलमे के ऊपर तशदीद आती है यानी 1 लाम इजाफी होता है और इसके साथ साथ माजी और अमर के अंदर शुरू के अंदर हमजा वसली भी होता है। जैसा कि अल इकशिअरार, रोंगटे खड़े हो जाना। गिरदान इसकी कैसे आएगी, इकशारा यकशाइरु इकशिअरारन फहुव मुकशाइरुन, अमर आएगा इकशारा इकशारी इकशारिर, और नहीं आएगा इसका ला तकशारा ला तकशारी ला तकशारिर, और ज़रफ़ आएगा इसका मुकशारुन। बाकी इसमें कुछ और बात है कि इसके अंदर कानून कौन सा जारी हुआ है और दूसरा बाब कौन सा है, वो हम इसके बाद यहाँ पर जिक्र करते हैं। रुबाई मुजर्रद के बाद आगे है रुबाई मजीद फ़ी। देखिए रुबाई मजीद फ़ी में फिर 2 किस्में हैं। पहली किस्म ये है कि बे हमजा वसल, यानी उसके शुरू के अंदर हमजा वसली नहीं होगा, और इसका एक बाब है तफ़ालुल। इसकी अलामत क्या है, इसकी अलामत यह है कि 4 हरूफ असली से पहले ताकी ज़्यादती है। देखिए जब ये गिरदान रुबाई है तो यहाँ पे 4 हरफ असली लाजमी होंगे, फ़ा आइन और 2 लाम। अलबत्ता मजीद के अंदर ये है कि किसी न किसी हरफ का इजाफा होगा, और यहाँ पर इजाफा क्या है कि यहाँ पर फ़ा से पहले ता का इजाफा है, जैसा कि तसरबुल कमीज़ पहनना। अब यहाँ पे देखिए सीन जो है ये फ़ा कलमा है और इससे पहले ता का इजाफा है। गिरदान इसकी इस तरीके से होगी तसरबला या तसरबलु तसरबुलन फहुव मुतसरबिलुन, और अमर होगा इसका तसरबल और नहीं ला तसरबल, और ज़रफ़ मुतसरबलुन। ये तो हो गया एक गिरदान यानी जिसके शुरू के अंदर हमजा वसली नहीं होता है। और रुबाई मजीद फी की वो गिरदाने जिनके शुरू में हमजा वसली होता है, ये कुल 2 गिरदाने हैं। पहली गिरदान इसमें कौन सी है, तो ये फरमा रहे हैं कि या बा हमजा वसल होता है यानी शुरू के अंदर हमजा वसली होता है। 2 बाब है इसके। पहला बाब है इफ़इल्लाल, इसकी अलामत क्या है, लामे दोम की तशदीद है, क्योंकि 2 लाम है इसके अंदर, तो जो दूसरा लाम है उसके ऊपर तशदीद आएगी और इसमें 4 हरफ असलिया पर 1 लाम इजाफा होता है और माजी और अमर में हमजा वसली जायद होता है। ये 2 इसके अंदर थोड़ा सा फ़र्क है कि लाम कलमे के ऊपर तशदीद आती है यानी 1 लाम इजाफी होता है और इसके साथ साथ माजी और अमर के अंदर शुरू के अंदर हमजा वसली भी होता है। जैसा कि अल इकशिअरार, रोंगटे खड़े हो जाना। गिरदान इसकी कैसे आएगी, इकशारा यकशाइरु इकशिअरारन फहुव मुकशाइरुन, अमर आएगा इकशारा इकशारी इकशारिर, और नहीं आएगा इसका ला तकशारा ला तकशारी ला तकशारिर, और ज़रफ़ आएगा इसका मुकशारुन। बाकी इसमें कुछ और बात है कि इसके अंदर कानून कौन सा जारी हुआ है और दूसरा बाब कौन सा है, वो हम इसके बाद यहाँ पर जिक्र करते हैं। देखिए जो गिरदान आपने पढ़ ली है इकशारा यकशाइरु इकशिअरारन, इसके अंदर तालील क्या हुई है, तालील यहाँ पे बता रहे हैं कि इकशारा असल में इकशाअरारा था और यकशाइरु असल में यकशारीरु था। तो उसके बाद क्या हुआ, इसी तरीके से बाकी सीखे हैं। जहाँ जहाँ पर भी आपको तशदीद नज़र आ रही है, हकीकत के अंदर ये 2 रा थी, और जिस तरीके से आपने इहमर्रा यहमर्रु के सीगों के अंदर आपने इदगाम किया था कि 2 हरफ एक जिन्स के जमा हो गए थे, तो आपने दोनों हरफों का आपस के अंदर इदगाम कर दिया था। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी यही किया जाएगा, और यहाँ पर भी 2 रा की वजह से दोनों रा का आपस के अंदर इदगाम कर दिया गया है। ये फरमा रहे हैं इसी तरह इस बाब के सीगों में भी हुआ है। अलबत्ता एक थोड़ा सा फ़र्क है, वो ये है कि बाब इफ़इलाल के अंदर जो आपने 2 रा का इदगाम किया था या लाम कलमे का आपस के अंदर आपने इदगाम किया था, तो इससे पहले वाला जो हरफ था वो साकिन नहीं था, वो मुतहर्रिक था, जैसा कि इहमर्रा और यहमर्रु। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो जो रा से पहले वाला हरफ मीम है वो मुतहर्रिक है। अलबत्ता जो ये वाली गिरदान है इकशारा यकशाइरु, यहाँ पर इससे पहले वाला हरफ, ये फरमा रहे हैं मुतजानिसैन से पहले हरफ का माकबल साकिन था, लिहाजा हरकत नकल करके हम माकबल को दे देंगे और इदगाम कर देंगे। तो सिर्फ यही फ़र्क है कि पीछे वाला हरफ इस गिरदान के अंदर साकिन है, जबकि जो पीछे वाली गिरदानें हमने पढ़ी हैं बाब इफ़इलाल है या इफ़ईलाल है, इन दोनों गिरदानों के अंदर पीछे वाला हरफ वो साकिन नहीं था, वो मुतहर्रिक था। और दूसरी बात ये कि वहाँ पर भी हमने यही पढ़ा था कि जो जवाज़िम दाखिल होते हैं
उस सूरत में या इसी तरीके से अमर बनाते वक्त या नहीं बनाते वक्त वाहिद के सीगों को 3 तरीकों से पढ़ा गया था, जैसे कि इहमर्रा, इहमर्री, इहमरीर। और बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी यही किया जाएगा, जवाजिन दाखिल हो जाएंगे तब भी वाहिद के सीगों में, और इसी तरीके से अमर बनाते वक्त और नहीं बनाते वक्त वाहिद के सीगों को 3 ही तरीकों के साथ पढ़ा गया था। जो कानून वहाँ पर जारी हुआ था बिल्कुल बेआईनी ही वही कानून यहाँ पर भी जारी किया जाएगा। आगे फरमा रहे हैं दूसरा बाब है इसका इफ इन लाल, ये बा हमजा वसली का दूसरा और आखिरी बाब है रुबाई मजीद फी का। इसकी अलामत यह है कि माजी और अमर में पहली बात तो यह है कि हमजा वसली होता है शुरू के अंदर, जैसा कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर भी आ रहा है। और दूसरी इसमें यह होता है कि आइन कलमा के बाद नून जायदा होता है, जैसे कि अब अल इब्रिन शाक, ये नून है, ये इसी तरीके से ये नून है, ये नून जायद होता है। तो ये इसका फर्क है दूसरे बाब का इस पहले बाब के साथ। जैसे कि अल इब्रिन शाक बहुत खुश होना, गिरदान इसकी कैसे आएगी, इब्रन शक यब्रन शिकु इब्रिन शाकन फहुवा मुबरन शिकुन। और अमर आएगा इसका इब्रन शिक, नहीं आएगा इसका ला तबरन शिक, और ज़रफ आएगा इसका मुबरन शकुन। तो यहाँ तक रुबाई मुजर्रद और रुबाई मजीद फी के बाब मुकम्मल हो चुके हैं। अब इसी से मुतल्लिक़ फ़ारसी इबारत को हम इंशाअल्लाह अगले सबक के अंदर हल करेंगे।